Bon, donc quand je fais au pH de deux bases fortes, pH d'une solution de deux bases fortes, ou la pH d'un mélange de deux bases fortes. Donc on a un mélange de deux solutions. La première contient une base forte, un goulot KOH, de concentration C2, un volume V2, et le NaOH de concentration C1 et un volume V1. Donc il y a un mélange, V total c'est V1 plus V2. La question, trouver le pH de la solution obtenue. On calcule les concentrations dans le mélange. C2' pour le KOH égale C2 V2 sur V total, et C1' pour le NaOH, C1 V1 sur V total. Bon, les réactions. Première étape, réaction chimique. Réaction chimique, l'autoprotolyse. À l'équilibre. نبدا بالكاواش ولا بالكاواش يعطينا دي كا بلس. قلنا لي باز فورت لو كا تاع الكاواش ولا NaOH لي اون سوليسيون اكوز نحكوا اليوم اون سوليسيون اكوز ما تصراش اون بروتوناسيون ديريكت. هنا عندنا ديسوسياسيون معناتها الكاواش ولا NaOH لي زيدروكسي يعطونا ديريكتومون دي OH- اون سوليسيون، يعطونا ان اكسي دو OH- دون سوليسيون qui a un excès de OH- vont consommer les concentrations de H3+, de telle façon que le produit KE égale H3+, OH-, c'est une constante, 10-14 toujours. Nous allons la solution l'eau pure fait 10-7, 10-7, l'eau pure il est neutre, 10-7, 10-7, nous allons un excès de OH-. OH- تزيد ان اكسي معناتها H3+ ينقص. إلا زدت ال OH- H3+ ينقص معناتها va neutraliser هذيك la quantité تاع H3+, de telle façon que le produit تاعهم égale 10-14. ok. معناتها ال OH- هنا يدخل en solution en excès, la concentration تاع H3+ diminue pour former H2O, bien sûr H3+ plus OH- donne H2O, ou le OH- يقعد en excès, le produit بيناتهم c'est 10-14. هنا معناتها نعاود نولي هنا هذا توتالمون ديسوسي يعطينا T0 هنا T équilibre وانا نقول C0 ديريكتومون، وهنا نحكي على C2' وهنا C2' بلس إبسيلون اللي تجي من l'autoprotolyse. ونزيد la troisième réaction c'est NaOH, réaction totale اللي يعطيني دي Na plus دي OH- à l'équilibre, c'est 0, totalement dissocié, atteint C2', non, c'est un prime plutôt, un OH, c'est un prime plus epsilon. Ok. Allez, les réactions chimiques. Espèce présente, espèce présente. Donc, les espèces présentes, K+, KOH c'est 0, K+, OH-, bien sûr H3+, OH-, K+, et Na+. K+, Na+, H3+, et OH-. 4 espèces. Équation mathématique. Bilan matière, 2 espèces, 2 bilans. C1' égale, bien sûr, vous n'avez jamais les bilan matière exprimé en fonction de OH- ou la KOH ou la H3+. Maintenant, نبدا C1' ou NaOH plus Na+. NaOH c'est 0 ou Na+ c'est C1'. Donc c'est NaOH plus Na+.
plus هذا يروح للزيرو. La première équation c'est 1 prime égale 1a plus. Deuxième équation c'est 2 prime KOH plus K plus. هذا يروح للزيرو et on obtient K plus. Électroneutralité de la solution. عندي anion OH- 3 cations K plus Na plus H3 plus. هذه troisième équation. Une quatrième, c'est le Ke égale H3 plus fois OH-. Approximation. هنا في le cas تاع l'effort عندنا une seule approximation باش نقول milieu كي راه داير راه basique. Milieu basique. إذا كان OH- supérieur ou égal 10 fois H3 plus. ولا كي نقول OH- en excès معناتها milieu راه basique معناتها ال pH يكون supérieur ou égal 7,5. شنو نديرو نيجليجي. شنو نيجليجي ال H3 plus تاع l'autoprotolyse bien sûr. H3 plus devant OH- وين نروح directement première rapport عندها علاقة direct بالإلكترونeutralité. Le E1 qui voulait le E1 électroneutralité. OH- égale K plus Na plus. K plus Na plus c'est 1 prime plus C2 prime. Donc c'est C2 prime plus C1 prime égale OH-. حنا خصنا bien sûr le pH. ماذا بيا هذا نحوله ل H3 plus ندير Ke sur H3 plus égale C1 prime plus C2 prime. On corrige directement H3 plus c'est Ke sur la somme c'est 1 prime plus C2 prime et le pH égale moins log de KE Ke moins log de la somme c'est plus log de la somme C1 prime plus C2 prime. Bien sûr هذه عندها la condition d'approximation اللي خدمنا بها c'est pH خاص يكون calculé اللي نحسبه هنا خاص يكون كبير على 7,5. غدو في ان exercice تعرف ديتيكتي لو كا تاعك تعرف بلي ان ميلونج دو دو باز فورت ديريكتومون تروح دير لابليكاسيون نيميريك. لابليكاسيون نيميريك باش تعرف اسكو تنجم تخدم بلا برو ولا ما تنجمش تخدم بلا برو. الا لقيتها فيريفي معناتها تنجم في البروتوكول تقول بلي نجم نيجليجي لي H3 plus devant OH-. بصح الا ما كانش فيريفي ما تنجمش تخدم لابروكسيماسيون تاعك. الا ما كانش لابرو ني با فيريفي معناتها رحت درت لابليكاسيون لقيت pH لقيته اللي حسبته لقيته صغير على 6,5. Dans ce cas, on ne peut pas négliger les H3+, ou l'électroneutralité يقعد كيما راه c'est OH- égale C1' plus C2' plus H3+ يقعد كيما راه هنايا. و dans ce cas تخدم تفوت على une équation deuxième ordre. دير هنا او كاري تخرج تضرب لنا H3 plus تضرب لنا H3 plus تخرج H3 plus directement au carré plus C1' plus C2' هذا fois H3 plus خرج en facteur bien sûr وتجيب ال KE maintenant. هذه l'équation deuxième ordre. La solution تاعها هي تعطيك le pH تاع la solution sur 2 moins la somme C1' plus C2' plus la racine, bien sûr, tu as la somme C1' plus C2' au carré moins 4KE. Tu as le pH dans la solution.